Hi, magandang araw mga kaibigan. For today's video, ito po pala kami, gumagawa na naman ako ng bilo-bilo ngayong araw na to. Yan po ang lulutuin kong merienda, para sa amin lang po yan, hindi po namin pangbenta. Wow! Namiss lang po kasi namin kumain ng bilo-bilo. Ayan po, naghihiwa po ako dyan ng kamuting kahoy at saka kamuting baging. Tsaka haluan ko din po siya ng saging saba, tsaka gata ng nyog. Namiss lang po namin kumain ng bilo-bilo. Bilo-bilo sa Tagalog ay sampelot. Sa Kapampangan po kasi bilo-bilo. Di ko po alam kung Kapampangan po ba yun o Tagalog. Basta bilo-bilo. Hi guys. Busy-busy na pa ako dyan. Palingon-lingon pa ako dyan kasi nga may kausap ako dyan eh. Naalis ko lang po kasi yung sounds para hindi gaanong maingay dahil kumakatakpo ako dyan. Ayun pa, pangiting-ngiti pa ako dyan. Habang hinihiwa ko yung saging saba. Ayun guys. Sobrang dami pa ng ginawa ko na yan, no? Dahil nung nakaluto na po ako, napakarami po pala ng ginawa kong bilo-bilo. Kaya namigay po ako dito sa side namin. Woo! Pinamigay ko lang din po yung bilo-bilo. May sago po yung kasama, malilit na sago yung... Yes, siya guys, magawa siya ng bilo. Ay, madlang people, mabuhay. Mini miss you. Ay, madlang people, mabuhay. Mini miss you. Alam ba? Si Paris kita. Ano ba? Yung express? Saka kasi yung ano na yan? Yung express Sabi niyo ko, Ay, ang dami kong problema. magdag ka pa. Ang dami kong problema. Dumagdag ka pa. Saan ganyan nakikita ka dyan ng video ako yung tawag ng tama. Ang dami kong problema. Babuksan mo yung washing machine natin. Bakit? Ito. Oh. Ay, hindi ganyan natin. Hindi ganyan kapataas sa ilalim eh. Naipit lang eh. Wala po, wala po. Ako na ilang bikot. Na ano, na ipit. Dami kong problema, magdag ka pa. Dami kong problema, magdag ka pa. Ay, dulo lang ito. Hindi madagdag. Ang dami kong problema, magdag ka pa. Dami kong problema, magdag ka pa. Hindi na matsura. Ang dami kong problema, magdag ka pa. Ang dami kong problema, magdag ka pa. Ginagawa mo yung mukha ka lang ng ano eh. Ano nangyari din? Baka hindi na pindot. Nakapindot eh. Ano? Ay, Mama, dikit yan. eh, hindi. Ano ba yan? Iyan lang, Arlan. Iyan lang. Seryoso ang bagay. Alam ko. Nakulit ka naman mag-video. Kaya ka naman yung ano. Yung ginagawa ko, yung makakalang na nabugyan. Ay! 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 Kaya natalap. Mama, sabi ka lang doon. Bigyan mo yan. Kami dalawa lang doon. Alig mo lang. Ay! Ano kay Enjoy? Tutukan mo yung kan, bebe. Wala sa Enjoy. Tapos ito pinusuto. Ay, tapos mo na yan. Guys! Ayan na yun, oh. Yung itsura ng mga pangit. Nagtikit nyo. Ay! Yung mga pangit. Ayun na. Guys, dapat ganito yung shape ng ano nyo, bilo-bilo. Hindi yung bilog, ang boring. Dapat square-square na. Diba, pag tumatawa nga ikaw, pero ang pangit naman. Ba't dumidikit siya, mother? Kasi hindi ka lang gusto. Di! Dumidikit siya. Lok, 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 lok. Guys, ayan! Favorite ko, yan ang aking namin items. Uy, dami! Dami ko! Ano mo, Dar? Tan 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 tan